Got the little pirate there. He's not a renowned sprinter at all, of course, and Ulrich is a fair finisher when it means a stage victory. Don't forget, he's the ex-amateur world champion. Title he won when he was 19 years of age. Pantani's going to have a go for this one now. Ulrich is coming at him. It's going to be very close, though, because Pantani continues and kicks again. There's no end to this little man's talents. He's lost it on the line, but only just to... punta de velocidad. Ahora, obviamente, no sabemos, han echado la moto de la televisión francesa. Lemon que arranca desde lejos, atención, ventaja para Lemon, Fignon que sale a su rueda, Delgado que intenta no perder contacto con sus dos rivales en la clasificación general, y hoy también el auditorio de la etapa, Marino que se ha quedado, Denis que sale, Lemon que va a ganar, victoria primera. El corredor luxemburgués que ahora sí ya entrándose llanito, se sabe ganador. Ganador de esta Liège-Bastogne-Liège 2009, Andy Schleck. Cuánta gente ahí. Y bueno, y banderas de su país, para aplaudirle y para animarle. Gran victoria de Andy Schleck en Lieja. Y vamos a ver si Joaquín puede colocarse al menos en la segunda posición, porque hace rato ya que les indicaba que ese grupo del resto de favoritos estaba corriendo por la segunda plaza. Victoria para Andy. Jättääkö nyt sisäpuolen auki? Andy Schleck, se on kyllä sitten möhläys. 150 metriä jäljellä enää tätä etappia. Ja näin edelleen silmät tuleesta leiskuen tulee Andy Schleck. Contador hänen rinnalla, ei tule eroa, ei tule, rintarinnan tullaan vieläkin. Kumpi on sitten ennen tässä vaalissa? Andy Schleck tulee sitten ja tässä ei taida tulla sitten kamppailua. Contador tietää, että hän on tehnyt kaikkensa ja näin Andy Schleck. Justo detrás de él, Miguel Indurain ya a 300 metros, sin alterar en ningún momento el ritmo de su pedaleo, sin bajarse, sin subir del sillín, mientras que Leblanc es ahora el que lanza el ataque a 200 metros, le responde un Miguel Indurain. Который, может быть, и съел бы его, если бы гора была чуть-чуть покруче. Но гора оказалась покатой, и Вальверде все-таки тоже тут понял, во что превратили гонку эти догонялки. Ему тоже стало тяжко. И хотя он накатывает последние десятки метров к этой судьбоносно важной для Альберто Contador. Ha lanzado ahí Rasmussen. Alberto ahí bien pegado a su rueda. Vamos a ver si puede disputarle el sprint. Ahora, 200 metros. Ahora sí, está buscando ahí la distancia. Vamos a ver, Alberto Contador se abre por la parte interior buscando el sprint con Rasmussen. Vamos a ver, Alberto pasando por delante. Alberto va a ganar, Alberto va a ganar. 24 años de victoria en el Tour de Francia. Relatively short stage of 104 kilometers, you have to be thinking about what's coming up the following day at 320 kilometers, over 185 miles. That was the longest stage of the Tour de France. It's following this race. It actually worked out to be about 340 kilometers because we had 20 kilometers neutralized, period. But mainly those flatter stages are usually E il bronzo c'è una voragine. Lo spagnolo Fernandez, che toglie la medaglia a Vladimiro Panizza, viene cronometrato a 4 primi e 25 secondi. Baronchelli
This rather serious crash has happened on a left-hand bend. The Motorola rider in the road is Fabio Casatelli, and out of our sight and over the edge. 6 hours and 20 minutes. The ride today, and I think for about 4 hours, Virenque has been setting the pace. As he comes up to the line now as the stage winner, the king of the mountains, in the mountains is the king. I would say it is going to be the victory, the best victory he's ever had, Paul. Any second now. These are the easy bends now. Watch that sharp right turn. It always makes for a difficult sprint, but he's inside to the line now. 6 hours and 8 minutes today. Richard Virenque deserves to be the winner. There's no question about that. Voit partir son rival. Il reste en ligne. Il coulera sans chavirer, avec élégance. Poulidor est seul face à son destin. A-t-il envie de battre Anquetil? Quand une con una seria crisi la sua generosità. E non è il solo. A decine i girini si ritirano, e fra essi molti favoriti, stancati dalla fatica, dal freddo, dalla bufera che non dà un attimo di requie agli atleti e li rende privi di volontà. Solo Gaul, come un semidio nordico, resiste allo sforzo immane, solitario lottatore contro ogni avversità, e fila a passo sostenuto verso Trento, che l'accoglie ammantata di neve. E siamo ad ultima breve aspra fatica, la scalata di Monte Bondone, sotto lo scroscio dell'acqua mista a neve, sotto lo sconquasso del vento. È drammatica e potente, e forse è un sorriso la smorfia che gli torce le labbra, quando passa sfinito il telone della neve. Spenta a de ce col qui culmine à 1900 mètres, une fantastique victoire en tout cas, et une nouvelle victoire du maillot jaune, le maillot jaune au sommet du Mont Ventoux. On ne pouvait pas rêver mieux. Voilà les derniers 50 mètres, le dernier virage ici, et voilà, Eddy Merckx arrive. Vous voyez, il a quand même quelques difficultés, c'est la première fois que nous le voyons ici en danseuse. Il sprinte carrément là pour franchir les 20 derniers mètres. Voilà, premier donc Eddy Merckx, vainqueur de cette 14e étape. C'est fini, il remporte ici une nouvelle victoire. Nous allons connaître dans quelques instants les écarts entre Eddy Merckx et ses suivants. Il semble très fatigué, Eddy Merckx. Ecco, iniziano gli scatti, 13ª tappa, l'Alpe d'Huez, Pantani incomincia il suo forcing. Comunque Gianni, anche Ulrich mi sembra in difficoltà, per la prima volta in difficoltà, l'avevamo detto, questa è una salita, ecco, va Pantani. E ha avuto uno sbandamento, mentre Ulrich però limita i danni, ancora una ventina di metri, comunque è in... Alpe d'Huez, e dopo Bugno, dopo Winnen, dopo Zotemelk, anche lui concede il bis nella scala
del ciclismo qui all'Alpe d'Huez e ci porta al terzo posto della classifica generale. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria. Il Tour de France ci ripropone un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico bisogna applaudire a Pantani soprattutto. Non vuol mollare a costo di andare fuori i giri. No. Manca un chilometro e Pantani si è riportato sotto. Siamo in vista del traguardo, non ci sono i cartelli, non c'è l'ultimo chilometro per il forte vento. Armstrong e Pantani si stanno giocando questo successo sul Mont Ventoux. Siamo alla curva conclusiva, Armstrong e Pantani. Pantani cerca di superare Armstrong, sono appaiati in questo momento e Armstrong da grande campione lascia tagliare il traguardo a Marco Pantani e vai Marco, e vai.